नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर किछि अनुचिंता। एक नंबर राति रे पिता दही साग खाइबे नाही। एहा सहित पइड पानी मध्य पीबे नाही। एहा स्वास्थ्य पाई क्षतिकारक अटे। 2 नंबर महिला माने केबे भी लुण रखुथिबा पात्रंकु खोला रखंतु नाही। एहा द्वारा घरे धनर अभाव होइथाय। 3 नंबर जे कोनोसी चढ़ेई आपणक उपरे मलत्याग करंती तेबे ताहा शुभ संकेत होइथाय। 4 नंबर स्त्री केबे स्वामींकर नाम धरी डाकंतु नाही। एहा द्वारा स्वामींकर आयु क्षय होइथाय। 5 नंबर जदि घरे किंबा घर पाखरे रहुथिबा बिलेई हठात जागा छाड़ी पलाए तेबे अशुभ संकेत मिलिथाए। ता सहित घरर अमंगल मध्य होइथाए। 6 नंबर फाटी जाइथिबा चूड़ी केबे हातरे पिंधंतु नाही एवं जेउ चूड़ी हातरे फाटी जाइथिबा अवस्थारे अछि ସେହି ଚୁଡ଼ିକୁ ହାତରୁ ଖୋଲି 3 ଥର ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପରେ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ ଦେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରି ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର କଳା ପେଚା ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦୀ ଟିକିଏ ଭୂମି ଉପରେ ଢାଳି ଲିପି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଓଦା ଲୁଗାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।